Urhakisa hilat kuya karaka. Wasitata rut asip hanyani, wasitata katuk asip heta utara kama taipiu hitaro. Suma monasinya cuma piu na nakaha wasitatu akutinta de parakta yatia uraka ap asita ep asita aparusita koroha arunta urak spalt hata sinewa parak hilat kuya karaka. Kuya kasaira choke para katuk para guillermo pas aloha yatia urak asita purinta dira que ha dicho kaba kuya ka. Kusis katurai, kusis kacayai kamonchis wafmanta uya kuikurata mastarina pajas guapas turai kainap unchautah kankuna munaita watatawan juntai kusharakan kichis hiwasana kawakichi turai uya kuy huchi kayata pasari runa masinchis kuna manturachay. Hirapuri buenas kayakta masiguna. Mana kainap uncaicho hasta wampis domingo punchaita iskaichunka tawa punchaita huwatatawan hiwasaraka wakichi juntai kusharakan yakta masiguna. Pishka watatanyang karishaiko, pishka watatanyang yang karimushaiko, ayimara rimainin chispe. Hiranya tak kecuali rimainin chispe, kecuali rimainin chispe astawan yaupah tariki. Turachay, amata. Tur tariki parachay. Ay mata chay hinata kiparichi waichu turay. Turachis Walter aymara hinayata hichwa simita lintan uhachin paiga. Cheka turachay yaktanchis kunaray kuriki zapatuta mantapi hinayoxika monchis TV Perú y RTP Chaupimanta Pacha wakichikushanchis. Aymara yunchis kunapas kuyaska kanampak turachay nukaikupas chakay karu yaktanchis kuramanta willakuykurata apay kamullaykutaq imañin kunataq kaman kankuna yacharinaykichispas chayta pacha qhawarispanchis hinachu mana Kunaka ashkatan q'ipiykamusqanki panachay. Yasallata chuna turachay. Paltayka kamusqanki napaykuykunata riki. Hina turay zapatuta manklanti hina turachaykuna yachaykuna chayta nisunchis qallarisunchisha turachay. Ukamaw hilat kuya karaka nayawan ayrakata yatiauraka q'ipir payasa sin sapqañan hilat kuya karaka piañoja yatiauraka uthi chaqanta titaki taqpacharma aymara markachirirakaw arunta taparakta chaqantatira aka qiwa hiwasanaka. Murat hilat kuya karaka yatia uraka peqallanta phallani Peru markasa walkasul kasu hitarakan wa yati qiraka hayatinya utaraka parusti alpachari wa kut khaprakina kun hamati amta uraka uthanaha yang kausu tahar kakasinyata keko ka amta uraka hicha haina ta khiwa ukchi kabaha hilat kuya karaka piura marga chakau hitar hahariki ukaba ganate kun hamati walka amta uraka hahariki fokayata kiti sasin wasap karaki kun hama polisa ukacha kau hitana kun hama sa Peru mark pachana yate kaderaka hahakata shipki yat hatap kanyani. Pakalak patagats hilaniu privados yateqañ utanagaj uninsul kasuluna nian alpachi yateqari nagarusti yateqañ utanagapan katokapjana pamara yang kausun pichik askana ukatsti estatales yateqañ utanagansti nia 15% ukanakanak nia alpachani yateqari nagasti purip jaragitaina Santa Isabel yateqañ utan huancayo marcansti nia payuru nagatakiwan yamayo paxitagi Alpayan yateqari nagasti purip jañabataki uintap jaragitaina. La norma también establece Kamachinis tanan charakio, pokal yateqarina kutap jañapatakist, takpat yatichirinakaw, kimsawa kunampejo kunatap jarakiñapaj, Santa Isabel ukachakans, yatungtunka kimsakalkuni % yatichirinakast, pawa kunampikiu uchtatas karakitainaj, ukats yatungtunka kimsakalkuni % ukats, pakalaktunka kimsakalkuni chaka paye % ukaninakast, kimsawa kunamp uchatap jarakitainao. Yateqañuta taibit vashfaqteristi qananjas karakina, uña noqap jaragitaina yatichirinakampi ukamas yateqarinakampi. Itandawimpi inampi, pokap jañabataki. Amta nagasti lupi takaraki ukanakarjama. Gora merkan yatakayuta nagabdis kaltap jaragitaina ukatu kayakan alpayanirus katokata karagitaino. Domingo mandamiento sifan yatakayutata walmay iskamarkata. Liatun kapatak yatekarina katokap jaragitaina primariata ukamas sekundariata. Aka yatakayutan kunabayantihan alpayanis kalt karagitaina ukatsti sumat hilpayanis sarap karagitaina. Piura marcan San Miguel yatakayutan stinia chikataki sapa yatakayutan gapjaragispa. Max Grillo yatakayut karakteristi yati karakino ut asiñanakampi. Ukam kik paraki kaukaruti yateqrinakasti chohoriris sarkaragispa ukanakawa. Kusancheña karagitaina. Sillas Karagitaina, Programa Nacional de Infraestructura Educativa Pronia Taipira. Ministerio de Educación Taipitpaya. Bañonakampi, Ukamas Asianakampi, Yateqrinagatak, Yanapasip Cañapa.
Madre de Dios, sulka suyo chakauhitaro hichaja purinta panyari. Akiri chakauhitanja kimsiri bakura kolja harikiwa alujanija markachirinaja COVID-19 usuta queja bakura kolja itante asip katainateja. Pamela Ramos Hupasti Komarja Kayataki Dires Sata Ukacha Kauhitanja Bakut Eyatakiwa Irnakaraki Sapapatakatja Patuka Sohtarikiwa Kimsiri Bakura Koya Katuk Apeja Hakenaka Ukakip Karakiwa Sapapatakatja Pakaltunka Mayaniwa Markachirakaja Hilire Bakura Kolhap Itante Aseo Pataina Ukakip Karakiu Sapapatakatja Pescatunka Pakaltunikiwa Payiri kuti bakura kolhap itante asepjataira hajena caja sasinwa yatianirakina. Ukatwa, akiri koliri mamasti, hukampiwa irnakataskeja, kipka markachirinakaru bakut ayatakeja sasin sasaraki inawa. Rindik hupara kampi irnakataskaraki. Ukakip karakiwa utat utasa, saratas karakiwa bakut ayatakeja sasin sahupaja arsuriskaki inawa. Ukatwa morat hirat kuyakaraka, Madre de Dios, sulka suyo chakauhitanja, handirawa yukunakja, hanukaja mascarilla sata ugarakja, apakasip kaniteja. Ushtay shipka kiriwa, sasina, amtawi utharaki, kurhamati, kipka mayo paksi, ukurut patwa, ukaja, sartuyata harakini sasinsa, kanasht aweja utharakiwa. Yatia urakampi saranta sipka kijari muranta marga basinak. Kurhamati, Komarja Kawita Ministerio Pehtawita y Pitjapan Hasip Hasapanao, Pataka Microgramo Sata Ukamampiwa, Moderna Bakura Kolja Pusiri Kutenja, Markachiri Karuja Itanta Parakisapana, Kauchapi Hakena Karute, Akam Itanta Patainaja Jupana Caja Unjata Payapawa, Sasin Wajilat Kuyakaraka, José González, Pollana Kata y Atjata Taja, Arsuliraki, y Atjata Sipkakiñani. Moderna vacuna colla, marcachiri caro, pataka microgramo sata ucampe, etanta pcheja, pusikuti vacuna collaraka, COVID-19 usuta kiste, comarja cañataki ministerio pechtawita y petja, hupara caro, unjap hajapatakeja, wakista panyapao, hanwalt auragasa, utakispawa. Kauchapi hakerakate, akabampi vacuna colla, etante aso pcheja, hupara caro unjap hajapatakeja, wakicha panyapao. José González. Colliristi, Jackson Memorial, Collanya Utanja, Moderna Bakuna Collata Yathatiri Ukakip Karaki, Usura Kata Akasinyataki, Collirirakiwa, Akaba Kura Kollaja Kusawa, Pfizer Bakuna Kollatsa, Sinti Kusawa, Sasin Wasaraki, Ukatja, Pataka Microgramo Sata Ukampisti, Hiliri Ukakip Karaki, Pairi Bakuna Kollarakarwa Uchapsnaja, Sasinwa Kanast Aniraki. Ukathichaja, Kimsiri, Kuti, Ukakip Karaki, Pusikuti, Bakura Kollaraka, Etanta Pajapatakeja, Pescatunca Microgramo Sata, Ukamampeja Kiñapao, Moderna, Koyawa Kichirakaja, Pataka Microgramo Sata, Ukaparacampiu Yant Abharagitaina, Acaba con Loranya Takeja, Ukatja, Mais Hamahanwat Aurakawa Utaurakina, Sasitwa, Saraki. Harikiwa hilaroja ushop karakitainatej. Harikiwa hanwo walt aureka hot karak pachanetej. Ukat akirina karoja unjap hanyapao. Hanaskina gasotakis pal. Khiparusti, umarja kanyataki ministerio pechtawita pitwa pantht aswa paraki. Ukatja ukaja haniwa sanmun keteja, moderna bakura kolla hani ukusaki tisasir. Hanukasti, pakal tunka hila. Sura ganwa, akaba kura kolja, akura naganja aplaka sipkaraki etanta panyapatakeja. Sasinsa, Pujat Yadiraki Nawa. Aquí diwa maidiri yatiawi, Peru marcasa, ekenchawi pataipitja, Kamachi lupirine garoja, Kipka taika Kamachi hakokip tanyapataki, hakokip atanyapataki, Hanukah mahit enyataki filat kuyakaraka masulka Kamachwa apteraki. Ukatsa, Kitira kate kelaphaneja ka, taika Kamacha, Hupara casa, utara kinyapau, sasit wasaraki akiri sulka kamachi uhitanja. Ministro Dakarap efteri pasti, akirim peja, han askira kaja ainast eta haspau, sasin wasaraki. Kurhama punis akiri yatia wisti, yathata sipka kijani. Humah iau saraktat, ma Asamblea Constituyente ukamat tapiñataki, ukamat majak Constitución idokanyataki, akiri hiskayumpiwa kalianta sirakispa, majaka Constitución Política, uka inokanyatakiha, ukamampiwa takaparaki, majak Constitución inokanyataki, Ejecutivo kataipitsti, kamachlrungito taipiro apay harakiwa,
Uka irna kawina kampio kun hamate politik taipit hana wal tibena kahutke uka nakah chaka charaksnak takene uka muna paraktana uka mat kolgir na kawina kas khusan kanya pataki ukan pisti amuya tarakiwa marka chirina karo hiskanyataki referendum uka hutespat uka hanicha uka naktokita ukasti akiri marka pektrina kataki uka kikparaki sulka marka pektrina kataki uka chiljawin wal durasirekis paha Munafhaspat uka hanich munafhas Asamblea Constituyente uka matapibin Majak Konstitusiyon inokanyataki Ukatsti marka chirinakati ia usap hasbukasti Asamblea Constituyente ukaru hausta yatarakispa ukamata majak Konstitusiyon inokanyataki ukatsti ukatakisti referendum ukarusa hausta yatarakispawa Akiri chigliawin ia usaphan ukakiyo majak Konstitusiyon ukahut herakinih hanibya hamuyawina kampeh Akiri demokrasi ukahut herakispat marka chirinakar hisktan machigliawin ukakiyo kanakahut herakih Yati nakataki arsubina ministro nakan paktari pasti kanan charakinwa kunaiman yatiwinak tokita Haniu akasi malkus ukakik parak ministro nakas akira majak konstitusiyon ukakkel karakinit Ukats Asamblea Konstituyente ukataipins hanihu panakah maiteep karakinit kitinakatihicha iranakawitak chilyatapkan hupanagas akasi malkus ukakik parak kamach lurinakas Akiri Asamblea Konstituyente ukinukasinya patakisti marga chirinaka maitapkhsa parakiwa ukakik paraki haisarakiwa Vladimir Sarron hupak akiri kamachwa kichautuki inukanyang kaspasa ukanaktukita Hani marga chirinaka ruh pasitampis sabkarksnatih hani ukahlurapkat sasin ukamas amusasip kausanya takis nanaka hani Sarron hupak kempih arus kibabkarak Ukatsti kamachilring uta histanta utokitsti ehekuti ukataipitsti hani amuikit sarakiwa hanukatsti arus kipawinakasti uthiu sarakiwa Ukah cakapas karakiyo nanaka harus kibabharakt ukanak ukats akasumay kust sarakiyo nak demokrata ukat sasin ukamatapat hani ukamachilring uta histantas karakispat Akiri kamachwa kichawi ehekuti ukataipit lokapki Asamblea Konstituyente ukatakisti pataka kim satungka iranakirinakawa chikanchasip harakispa hupanakasti walha politikas kototap harakispawa sapa kandidatos ukataipin iranakirinaka tuno aylon pektarinaka ukakik paraki afroperuanos ukataipin pektarinakasa Akiri wa maidiri atiabu murat hilat kujakaraka taika kamachi machakan sasa taika kamachi utano enya takeha Marka chirina karuja machiklawinwa hiskatarakispa. Ukato hichaja kamachi lupirina kana pektripa. María del Carmen Alba Jukasti haniwa ukaja sapeata kaspati haniwa askikiti sasirwa saraki. Kulhama polisa kiria tiaweja yatjatasipa kiñani. Akamu inakastijani taika kamachinkit ukat ukastijan taika kamachirham sartei munataya. Ukam Marsurakina, María del Carmen Alba, Kamach Lupi Taipitpacha. Pekinchawi Taipitma, proyecto am tlokap haragitaina, uka Taipitsti takaskarakiwa. Machak taika kamachi, referendum Taipita. Uk Alba Uintanoach, atantawir tukirjama. Inviable, por lo cual Hani Sart Kaspati. Apayata Kaspateja, taika kamachirjam chatanta taspaya. de una denuncia constitucional. Proyecto de ley Kuastima, Muyumpi, Sasin, Uintan, Kamach Lupi, Histantan, Takap Harakis, Pukam, Amuyana. Este tema es una Akamana Gambej kan kuspach amuit anyakwa takap haragispaja. Kuna pajanti mesa directiva taipirustihan ut askarakina hukat pacha. Kamas lupin histantanis takap harakina ukamay arsub harakina. Reforma constitucional taika kamach meicht eoistik alpayapans kanukastima ukapansa. Kamach lupiwir apayatay patun kasohtani articulur jama. Hani Asamblea Constituyente utkiti. de la cuestión de confianza. Yakabajan alba kananchkarakin kamach lupiwitay bitsti kun jamás suntap haragitaina amuyap haragitaina. Yatiaphan Instituto de Estudios Peruanos Taipit yatjatap haragitaina. Tunka mayani por ciento ukakiw iao sirinagasti utjarakispa. Ukat kimsakal kotunka sohtanisti hani munapkaragisfati. Desde que ellos han Kuna bajanti utap harakin hukatpach kamach lupiwrusti han kusuntap harageja. Ukat pakanchawi Taipit pach han kus ap nakapkaraki ukata. Ukat ukanakampi kamach lupiwrus wait ap haragia. Ukat han kusap nakawipat na nakarkamaki huchaksuins munapkaragitoja. capacidad María del Carmen Alba San Martín de Porres, Comisaría Chacakamopurt Ascaragitaina, Uca Chacana. Juntas vecinales, Comasu, oficiales, Maya Chatanacampi y Matapcaragitaina.
Policía irna kawitagisti kuna suwakis karagitaina, ukana kunya no kapharagitaina. Ukatustich amanchata karagitaina, seguridad en emergencia. Ukam campaña sartayas karagitaina, kamas lupitaipita. Apurímac Suicasu, Checauquitaru, Hichaja Purinta, Pajari, Carlos Palacios, ministro de Energía y Minas, Perteniste Murat Gilat Cuyacaraca, Chalhuahuacho, Sulca Marca Checauquitaru, Apurinta Rajina, Chila Comunidad Marca Chiriracampi, Aruski Payataquiwa. Curjamati Akiri Marca Chiriragasti, Las Bambas Coya en la Cadena Caja, Amtaura Caroja Jariwa Pocayapitis Asirwasa Paraki. Alwapa Chataquiwa, Akiri Matap Taweja, Aruski Paweja, Wakist Atakarakina, Ukatja, Ministro Pertereja Hariki Wahakageja, Sarau Katainateja, Ukat Wahichaja, Yakapachataki Hit Eaparaki, Hichuruwa Ansasa, Choakere, Marcachiri Ragampiwa, Aruski Paweja Utarakine, Kurjabati, Ministro Palacio Supasti, Ukachakankas Kakiniwa, Aruski Paurakampi, Popteanyapataki, Marcachiri Rakaru, Istanya Patagis. Yatia Huacampi Saranta Sitnakillani Murata Barcabasilaca, Curjabati Ampi, Ministerio de Desarrollo y Riego, Ucata y Piujitat Jajilat Cuyacarakampi, Ma Amtawa para Cajaqil Paragitaina, Curjabati Sarakiwa, Kipka Leche Chawawitja, Leche evaporada Sat Uclot Ayatagistilat Cuyacaraca, Hichaja Irak Atakinius Asidu Asaparaki. Kurhaba Chahayuka Hilat Cuyacaraca, Lech Saptan Hayakaparaka, Milk Saparaktan Haricha, Kurhaba Polisa Kiria Tiawisti, Yatata Pajani. Kiwa, Milk Inokanyataki Kamachisti, Inokataje Usasina, Ukamait Impisti, Haniwa Polvotja, Milk Inokas Harakiniti, evaporada Milk Iluranyatakiha, Ukatsti, Kaukarusal Hasini, Ukasti, Kitinakat Inokapki, Ukanagat Hamarakiniwa, Ukakik Paraki, Kaukampis Alapani, Ukanakat Hama. Chanina Kast Kitinakat Inokapki, Upanakat Hamarakinio, Ukakik Paraki con Hamas, Hatunakan Alasineh, Ukanak Tokit, Ukatsukanak Tokit, Unyaki Panyahuakirakio, con Hamatakiri Milkist, Hicha Milki Absutat Loras Harakineh, Ukatsuka Holgempiki, Ukak Loraserikis Pag. Peru Noticias Ukawakijawinsti, Midagri Ukataipin Pachteristi, Hanancharakiwa, Hukakol Kiuchura Persasina, Kaukirinakatia, Kasupachana, Milke Hapsupkeha, Hupanakaruja. Industria Satu Kataipinagats, Anchet Pachanakan, Pescatunca por cient, Ukahukakol Kiuchura Parakir, Hicha Milk Absutat, Ankasuinakat Apanitat Sipans. Ukamatabat Pescatunca por cient, Ukahukakol Rimpikeu Hicha, Alap Harakispah. Ukatsti, Kusamilke Toketsti, Losada Hupasti Sarakiwa, Midagri Ukataipitsti, Akiri evaporada Milke Hankitatasti, Aski Kusausasina, Ukamatabatsti Satiembre Faxitsti, Milkesti, Hukakita Tampikiwa, Inokap Harakini, Ukastaka Suipachataki, Aski Kusarakiniwa. Murat Gilat Cuyacaraca, Akiriwa Maidiri Atiawi, Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Oscar Sea Erteristi, Upaja, China Ukakip Karaki, Corea Empresa Apnakenina Campiwa, Aruski Pataja, Kurhamati, Pamananakanja, Utanuk Atajas Pawa Perú Marcasarja, Kipka Yapucha Yataki, Kolanaka, Lutayataki Hasasin Wasaraki. Perú Marcasaja, Bolivia Suyuta, Uria, Kolanaka, Altayatakiwa, Irtakaskarakira, Ukapacharwa Huparagampeja, Aruski Pawataja, Sasir Wasaraki. Acá empresa Apnakenina Caja, Perú Suyusarwa Hakata Siraki, Ukatja, Uka Amtaurakaro Pokayataki, Kankanan Kanyapatakeja, Perú Suyusa, Ekenchawipa Taipitja, para Caja Ma Amtaurewa Portaparakiyap. Acá proyecto Sata Wakichawi, Sartea Yatakeja Sasin Sajupaja Pokat Edirakinawa. Yatia Urakampi Saranta Sipkakiyani, Anchichka Baja Hicha, Pawaranka Patunka Payari Baranja, Pusi. Ayucha Kaujitana Kana, Pertenina Karua, Hiwaya Peja, Sasilwa, Aireset, Ukata y Piujitatja Yatiare Paraki. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Sata, Ukata y Piujitatja, Justicia Ukaj Utpana Sasilwa Baitase Peja, Kurjabati, Hichakiwa, Hichakepanwa, Ulises, Rumiche Juparwa, Hiwaya Parakitaina Sasensa Juparakaja, Yatiare Parakio, Kanash Sire Parakio, Tajenin Pisa Yatra Paraktawa, Kurjaba Polisa Kiri Yatiawisti, Yatratasipka Kiyani.
Kaya tungka maranakan sti patungka tuna ilyon pekterina karua hiwaya parikiteina chumeurakejana akasuyuna ukamawa Asociación Interétnica de Desarrollo kaisa chumeurakejana aidesep ukataipit sti yatieniraki kaya tuna ilyon pekteri Ulises Rumiche huparua hiwaya parikiteina. Los últimos 9 años han sido asesinados 23. Hichakepa maranakan patunka kimsani líderes indígenas Amazonía chumillakatsti hiwatapjana. 2022 han sido asesinados. Ukat pawaran kapatun kapayan maransti pusi sait irinakawa. Amazonía chumillakat ukat unjatasti irnakayun danagat hanhamaki irnakapkaanti. La inacción de las instituciones. Tabea cacique coronado hupasti aidesep ukataipino apektarakija ukamata kanancharakiwa kaukirakenakati hiwayapkana hupanagarusti hani huchanchatakit sasina. Ulises Rumiche tunayon pekteri ukakikparaki chumeurakit sait asiri huparusti hiwayapkarakiwa sa tipu kachakana huning sulkasuyuna makaw kapachanak sarakipana viceministra de Poblaciones Vulnerables hupamatapisiusina. Este hermano indígena Upahilatas tiakinagat sait ana ukamasa yuta ukatsti maiks uintapharak pachanaya. de su comunidad. Cacique hupasti sarakiwa nanakasti sintihanaskin puniu hakatsip sasina kunhamati urakena kapatwa sait asip haraki narkotráfico kokanakan chakapat apsop hatapatha urakena kasa han chakapat aptap hatapatha ukanakat sait asinyataki ukathupanakasa maitap haraki urakena kan lapinakasa katukanyataki. Hasta la actualidad Anchit kamasti pekanjawi David kunas wakisispa ukatsti hanhamaki kuspach uñanokap karagiti. atender las necesidades Amazonía chumiuhan kunas monasi ukanagats. de nuestra Amazonía. Ukakik paraki kanancharakiwa kaukiri instituciones satukanakatsti hani uchakaparuja estado taipit irnakapkit sasina. Tienen conocimiento nuestras autoridades porque se pone Yatip haraki pekerinaka ukat polisia nagarusi yatiap harak ukat kuspachir nakawinak hanka irnakawinagasti hanhamagi uskiti. la efectividad de la atención inmediata. Ukakik paraki arhatarakiwa hanya kawinakut hatapatsti ayun kikpawa hupanaka munhasinyataki wakichasip harakiteina ukamat tawea hupasti maitarakiwa yat hatasinyapataki ukamat askibach huchanchasinyapataki kitenakati hiwayapki hupanakaruha. Chiclayo Barcaro Hichaja Porinta Payari, Naira Ma Policía Jaqueja, Jupakipkawa Katuntias Jarakitaina, Pusipaxi Puriwa Jupaja, Pichus Alabaya Chacatao Jacatas Jarakina, Jupasti, Tunca Payani Iskawawita Parua, Wajawa Sapana Ukatsa, Hiwera Kisapanawa, Ukatua Juparuja, Yatatasip Karaki, Kunhamasa Kiria Tiaweja, Akankiwa. Enero paksitpa chakatasti jakatas karagitaina ukat ukapayan ukamasti utkaragitaina. Idubis Trujillano Bustamante ukamsutini karagitaino jupasti nairaj policia karagitaino. Ukat jupapachao atusparias comisaría chakarusti Chiclayo Marcan sarkaragitaina. Kathasinya batakiu absus karagitaina kun jamas swahliwita ukamas higayawita. Arktata karagitaino. Tunka payani maran puchaparujan kustay karagisapan kimsa tunka sohtani. Semananak usuri karagisapanoa. Ukamhanas kinakas kim sauro ener vaksin utarakitina komisaria ukataipit siat khatarakiu pulin utataipit kunhamat ukachakarust sulka wawast hiwata por harakitaina ukat aukipa ukaha parakitaina ukat khatakiu yatiata haraki hujar kirina karuh ukat yat khatawi khalianta harakiu ukat hupakik pa hutarakitaina hichuruh arhatiripam kusk Han kusterin wilama sinagapasti komisari chakaru por haragitaina uka chakan kupanagasti justicia maipkhana. Sulkirin wilama sinagapan arhatiripasti maikarakina kun hamagatain sa ukamarhama. Arktadanyamba. Unyahin toket yat khatanyatakist mait asirakiu adein ukunyakipan ukat anchit kamak pakalaktung payan pachatakikiu katuntatas karakih ukapachanakan yat khatawinak pakachap hanyapatak pakalaktung payan pachanakakiu utharakih huchatakhir amtanyapatakih ukat stakir unyakipawin chakapat mistuna kapachans huparuh katuntata harakiniu. Trujillano Bustamante, Poder Judicial, Carceleta Chacarú, Apatacaragitaina. San Martín, Sulca, Suyo, Chacaujitaro, Purinta, Pañari, Patunca, Huaranca, Pieza, Taucama, Madera, Hanuca, Lahuanacua, Han Chacapatua, Han Asquitua, Apsnocarip, Jaraquitaina, Pelejo, Sulca, Barcaujitana, Guayaga, Jahuira, Ujitarua, Tuyosquirua, Akirina, Jakip, Jaraquitaina. Acá, Madera Sata Ukala Huaraca Han Apsuta Panti Sasina Amtawi Utaraki Cordillera Azul Ukacha Kaujitatua Apsune Parakitaina
Ukacha uhitan utasiri markachiri ragasti, aka madera sata ukala wanaka, hancha kapatwa absone paraki. Kipka hawirin kabawa, pelejo pongo de kainarachi, ukauhit kabawa absu paraki. Ukauhitatha, tarapoto marcaroja, authatau apaparaki. Hanipuniwa kitisa kunskamskiti, sasinwa saparaki. Ukatwa, Policía Nacional Pallapayanaka usachakaroja purinta parakitaina. Markachiri nakaja kunsar subjeja, uka kananka nyapataki. Akiri wamayiri yatiawi, kun hamansa hakatasi Colombia marcana yang kau suha. Yukurak abnakasip kakinite anukah kun hakis hilat kuya karaka. Ukakip karakiwa China marcana. Beijing ukah hiliri markapan hakun hamansa hakatas hilat kuya karaka yang kau suha. Ukampe akantas kakiti kun haskisa ainas tatacha hakatas ya tatap hanyani. Pamaranaka yang kauso tetapatsti Colombia suyunsti maskarillo kuchasiñanakasti saite harakiniwa histantat utanakana hanukatsti yakauhanakansti uchasisip karakiniwa. A partir del Nairakat uruyamay vaksin lakarim katasiñanak yukunakas hani uchasiña harakinit hanukats qoyen utanakauhan kauhanakante usutanakahutik autunakan ukakik parak histantat yatakan utanakauhan ukachakauhanakan uchasisip karakiniw. Ukakik paraki haniwa carne de vacunación ukasti mais harakiniti kauko nakante walhake nagahmatapipki ukachakaw hanakana machenyo tau hanakana tokonyo tau hanakana mangkanyo tau hanakana cines museos ukakik paraki bibliotecas pangkamaitas nya nakauhana ukatsti Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa hupasti coronavirus usuru atip harakiwa akiri Peru suyuna kelxerin wawana kapasti yatiani harakiwa Hupasti usutathak umar thausasina, ukamatapatsti Madrid ukachakana utapanwa hakatasis karakinik sasina. Vargas Llosa hupasti kim sakalaktunka soktan marani harakiwa, iranakaipasti akiri samanana saite harakinwa, kunhamati akiri espanyisuyunwa, makulin utaruman tarakina, usuntatapatha. Ukatsti coronavirus usut heskakitapatha histantawinak uthatapatsti walhahakinakawa Beijing ukachakatsti kunayman altasiristi mistubharaki ukamkik paraki walhahakinakawa sehentasimharaki China hachamarkana ukamatha usunibhet ukahanicha ukanakiyat hatanyataki ukamanakasti utharakiwa kunhamate Beijing ukachakansti walhahakinakawa nyang khusum katuntatasti utharaki ukakik paraki pekhterinakasti askiwir nakasip karaki Shanghai ukachakana ushanakantanya pataki kunhamati qepauranakansti paskatun kamayan hakinakawa hiwap haraki ha COVID-19 nyang khusum peha Ukawa yatiauraka hichakantatira aymara arusa chabancha sipkakiyani ch'olqincha sipkakiyani yatichiri tatamamaraka yatikanya utaw hitarakanha yatist aphapuniyari wawara garuha aymara arusa qilqt'anya ullart'anya ukakip karaki yatiri rakaha utachaqaw hitarakansa yatist aphañani aymara arusa hukampi mirante aphañani Hanyatiri nakaha yatiqt aphañani mira suma aymara lahrasa chamancha aphañal ch'olqincha aphañani aymara hakawisa kikiparaki ukampi utuk'yata haraki akiri suma wakicha wejilat kullakaraka Ichakucha waka toka pajaneja, quichua ruta, yati yawi waki chawi akan kiwa no hanchis.